हेलो माय डियर फ्रेंड्स समस्त को मोर चैनल जीवन ज्ञान को स्वागत। आज आम गोटे सुंदर जिनस जाना जे आम समस्ते भगवान हवा तेबे आम केमिति भगवान हवा आम भितर कौन सतरे भगवान अच्छी ना आम सतरे भगवान प्रकृत में सी हूँ भगवान जी हूँ भाग्यवान भाग्यवान ही भगवान यह केमिति आमे जति आलोचना करिबा गौतम बुद्धंक कथा से आज की 2500 तलरे जो शिक्षा दे जाइछंती आमको मार्ग देखै जाइछंती आमे से सब जानिले सुद्धा आज पर्यंत आमे आम रास्ता रे ताहाको उपयोग करिने किंबा आमे से ध्यान रो जो मार्ग को शिखिने कि आमे भी भगवान निजे हेई पारिने। तेबे जेते बेले हमर ज्ञान हुए आमे भी तांको भली भगवान हो पारिबा समस्ते जणे जणे बुद्धा हो पारिबा। गौतम बुद्ध निजे लिखिचंती जे सी केवल बुद्धत्व प्राप्ति करि नथिले तांको पूर्वर बहुत व्यक्ति होची निजे बुद्धा बनिचंती आउ परे मध्य हेचंती किंतु किए लोकलोचन को आसीची किए लोकलोचन को आसीनी। तेबे आमे भगवान केमिति बनिबा आमे केमिति होची से रास्ता रे जीवा आ कौन आमको कष्ट दौची जोटा पाई आमे बुद्ध हो पारुने आमे होची से भगवान हो पारुने तार कारण होची दुख को आमे बहुत भावुचे जेबे आमे दुख को पछरे पकई दबा दुख को होची आमे चिंतारे न आनिमा दुख गोटे जिनस आमको प्रभावित न करिवो तेबे जाई कि आमे कौन हो जिबा धीरे धीरे आमे भगवान हो जिबा। सेति पई गौतम बुद्ध जेते बेले देखिले जे जीवन रे बहुत जिनस घटुची आमे चारिआडे बुलिकी देखिले कहीं दुखरे अच्छी कहीं खाइबा को पाउनी कहीं जराजीर्ण अवस्था आउ काहाकू मध्य देखिले कि दुखरे कांदुची कोठे मृत्यु भी देखिले ये सब देखिला पर से जानिले जे जीवनर माने होची आमे होची खुशी रे रहिबा आत्मज्ञान को उपलब्ध करिबा। ये जो पृथ्वी को आमे आसीचे बहुत जन्म पर आसीचे बहुत जन्म नहीं 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 आम मनुष्य जन्म आसीचे कहीं आसुचे आम कर्मफल पाइबा पाई आम कर्मफल केतेबेले बंद हम आम केतेबेले होची से कर्मफल आमर बंद होइके आम जन्म नबानी गोटे सूक्ष्म शरीर आनंद रहिबा जेतेबेले आम बुद्ध बनिबा जे बुद्ध बनिबा केमिति तार सरल मार्ग है आम दुख को निज भीतर को नबानी जदि दुख को न भीतर को नबा तेबे आमे कौन करबा ना आमे होची करिथिबा कर्मफल अनुसार तो आमे बहुत किछि भोगिबा किंतु से सब को सह्य करी आम जीवन को आमे भाबिबा जे ए शरीर आउ आत्मा दुईटी जो भितरे शरीर भितरे आत्मा अच्छी शरीरटा होची ताको आधार करी ता भितर से प्रवेश करछि से आत्मार आमे उन्नति करिबा तेबे जाय कि आमे भगवान हवा। भगवान आमे काहा कहबा जो माने भाग्यवान मु कहितरे भाग्यवान ही भगवान। भाग्यवान किए ना जे सर्वदा खुशी रे रहउची आउ सर्वदा ध्यान करी ता निजर आत्मा को भाबी पारुची निज आत्मार सद्गति पाई निजको चिन्हुची सी होची भगवान। ए कथा गौतम बुद्ध जानिथिले धीरे धीरे देखंतु गौतम बुद्ध ध्यान कले निजर अंतरात्मा को चिन्हिले सी भी भगवान हो गले। आमे श्रीकृष्ण कथा कहबा सी भी होची बहुत ध्यानी योगी सब विषय से पारंगम सी भी भगवान हो गले। एबे जदि आमे यीशु ख्रीष्ट कहबा से भी भगवान हो गले केमिति ना दुख को हटे से माने समस्ते ध्यान मार्ग रे गले। जदि आमे ओशोंग कथा कहबा हैप्पी लाइफ बंचिले आ सी भी मध्य दिन राति ध्यान कले तेबे कौन आमे शिखिबा ए ध्यान माध्यम रे आमे भी भगवान हो पारिबा आमे भी खुशी रे रही पारिबा आउ आम जीवन को परिवर्तन करि पारिबा। तेबे आमे केमिति कौन करिबा से विषय बुझिबा। देखंतु आमे कोनोसी ओषा व्रत करबा को हेले आमे भाबुचे निष्ठार सहित कले से ओषा व्रत परिपूर्ण होबो से जो निष्ठार सहित आमे न खाइकी करूचे आमे ताको कहूचे आमे उपवास करूचे आमे से सब उपवास करूचे सेथि पई आमको पवित्रता लागुची बा पवित्र भितर लागुची। सेमिति जदि आमे सब बेले चुप रहिबा किछि समय मु मौन व्रत करिछि मु मौन व्रत करिछि मु किछि कहिबिनी मो शक्ति बंचेबी ठीक सेही भली मु किछि न भाबी आखि बंद करके बसिबा होछि मोर ध्यान जहाँ फल ये भीतर जो सोल बसीची तार सी हूँ प्रकृत खाद्य
ତେଣୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମକୁ ଆମ ନିଜ ଶରୀର ଆଉ ମନକୁ ମିଶାଇ ଆମେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନକୁ ତା ଭିତରେ ଆଣିବା। ଧ୍ୟାନକୁ ଆଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଆମ ନିଜ ବୟସ ଅନୁସାରେ ମିନିମମ୍, ଯଦି ଆମ ବୟସ 60 ହେଇଛି ତାହେଲେ 60 ମିନିଟ୍, 40 ଯଦି ହୋଇଛି 40 ମିନିଟ୍, ଯଦି ଆମକୁ 20 ବର୍ଷ ହେଇଛି 20 ମିନିଟ୍ ମିନିମମ୍ ଆମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ସୋଲର ରିଫର୍ମ ହେବ। ତେବେ କେମିତି ଧ୍ୟାନ କରିବା? ଆମକୁ କୌଣସି ସମୟ ଏମିତି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଆପଣ ସକାଳେ କରିପାରନ୍ତି, ରାତି ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ କରିପାରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ମିଳୁଛି। ଆଉ ସେ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବେ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସିଧାରେ ବସିବେ। ସିଧାରେ ବସି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାରେ କିଛି ନ ଆଣି ଆପଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଯେମିତି ଯାଉଛି ତାକୁ ଖାଲି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ, ସେ କେମିତି ଯାଉଛି। କାରଣ ଏଇ ନିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରକୃତି, ଯିଏକି ଆମ ଭିତରେ ଅଛି। ଆମର ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜିନିଷ ଏ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଡିସ୍କନେକ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଆଉ ସେଇ ସୋଲର ହେଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ୟୁନିଭର୍ସର ଏନର୍ଜି ଆପେ ଆପେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆମ ଭିତରକୁ ଆସିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ହେଉଛି ଧ୍ୟାନୀ ହେଇଯିବା, ଭଗବାନ ହେଇଯିବା, ଆମେ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଧୁ ହେଇଯିବା, ସନ୍ଥ ହେଇଯିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠିକୁ ଆସିଛେ ସାଧୁ କିମ୍ବା ସନ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇ କଷ୍ଟ ଆସିଲେ, ଦୁଃଖ ଆସିଲେ ଆମ ଲାଇଫରେ ୟୁଟର୍ନ ଆସିବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ତାକୁ ଆପଣେଇବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଧ୍ୟାନୀ ସମସ୍ତେ ବାହାରିଲେଣି, ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେଣି। ଆମେ କ'ଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆମ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ୟୁଟର୍ନ ଆସିଲେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିବା? ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଜ୍ଞାନ ଆସିଲାଣି ଆମେ ସେ ସବୁକୁ ଆମ ଜ୍ଞାତ ଅବସ୍ଥାରେ କରିବା। ଦେଖିବେ ତାହା ହେଉଛି ତାର ଯେଉଁ ପରିଣାମ, ତାର ଯେଉଁ ରେଜଲ୍ଟ ଆମେ ପାଇବା ବହୁତ ଗୁଣରେ ପାଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଶାକାହାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି ନ କରି, ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ନ ଦେଇ ଆମକୁ ସାଧୁ ବନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହାକୁ ଆମେ ସାଧୁ କହିବା? ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏନି ସିଏ ହେଲା ସାଧୁ। ଆମେ କାହାକୁ ସନ୍ଥ କହିବା? ଯିଏ ନିଜ ଭିତରର ଆତ୍ମାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସନ୍ଥ କହିବା। ତେବେ ଆମେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ନିଜେ ହେବା, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ବି ଭଗବାନ ହେବା। ଆଉ ଯେମିତି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ବୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ନିରନ୍ତର 3ଟି ଅଭ୍ୟାସ ସହିତ ଶାକାହାରୀ ରହିବା। ଯଦି ଶାକାହାରୀ ରହି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଏଇ 2ଟି ମାର୍ଗକୁ ଧ୍ୟାନର ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା, ତା ସହିତ ଧ୍ୟାନକୁ ଜୀବନର ଏକ ଅନ୍ତରର ଖାଦ୍ୟ ବା ଆମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ଟନିକ୍ ଭାବି ତାକୁ ଆମେ ହେଉଛି ଆପଣେଇବା। ଦେଖିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ ନ କରିବା ଉଚିତ, ସବୁ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।